Be aware with Technical Information Portal. Like, Shaib Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कितनी किस्म के टैक्सेस हैं जो आप पर लगते हैं। आज यानी कि हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे और इनमें फ़र्क देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। इनको आपस में कंपैरिजन इनका करेंगे हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक भी ज़रूर कर लें। और अगर आप मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर डेली अपडेट्स, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद हैं। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक का पेज है उसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग्स के हवाले से। टैक्सेस की दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम के ऊपर या आपकी वेल्थ के ऊपर लगता है, यानी कि आपके प्रॉफिट के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर या आपकी वेल्थ के ऊपर ये टैक्सेस लगता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा होता है उसी ने पे करना होता है। यानी कि अगर आपकी इनकम है और आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है और वो आपने ही पे करना है, तो समझिए आप डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर लगता है और वो पे करने वाला और होता है और जिसने जमा करवाना होता है गवर्नमेंट को वो और होता है। यानी कि जिसको लग रहा होता है वो टैक्स पे नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से परचेज करते हैं, आप कंज्यूमर हैं, आप उसे पे कर रहे हैं। लग किसके ऊपर रहा है? ये सेलर के ऊपर लग रहा है। सेलर आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाती है तो इसका बर्डन आपके ऊपर आएगा, कंज्यूमर के ऊपर आएगा। सेलर को लगा रही है लेकिन पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है और पे करने वाला दूसरा बंदा होता है, जिसे लग रहा होता है वो पे नहीं करता। सेलर के ऊपर ये टैक्सेस लग रहे होते हैं और कंज्यूमर पे कर रहा होता है। सेलर कंज्यूमर से लेके गवर्नमेंट को जमा करवाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम बात करते हैं इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स जो होता है जिस बंदे की इनकम के ऊपर लग रहा होता है उसी ने पे करना होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका इम्पैक्ट जो होता है डायरेक्ट नहीं होता। जिसके ऊपर लग रहा होता है उसने पे नहीं करना होता, बल्कि दूसरे कंज्यूमर ने पे करना होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज की एग्जांपल दी है। इम्पैक्ट जो होता है वो दूसरे पर्सन के ऊपर होता है, दूसरों के ऊपर होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। और डायरेक्ट टैक्स का जो इम्पैक्ट होता है वो जिसकी इनकम के ऊपर लग रहा है उसके ऊपर होता है। इसी तरह टैक्स के बर्डन की हवाले से हम बात करें तो टैक्स का बर्डन जो होता है डायरेक्ट टैक्स में उसके ऊपर होता है जिसके ऊपर ये टैक्स लग रहा है। यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, इस हवाले से भी हम बर्डन चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा। बर्डन है उसके ऊपर जिसके इनकम है या जिसका प्रॉफिट है। और दूसरी तरफ बर्डन किसके ऊपर है? बर्डन जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है उसके ऊपर नहीं है। यानी कि अगर उसकी सेल बढ़ती है या उसका टैक्स रेट बढ़ता है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। उसने क्या करना है? कंज्यूमर से टैक्स ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, उसकी एक प्रोडक्ट है 10 रुपये की, अगर टैक्स लग रहा है उसके ऊपर 1 रुपया तो उसने 11 कर देना है। टैक्स का रेट बढ़ गया है 2 रुपये तो उसने 12 रुपये कर देने हैं, उसमें ऐड करके कंज्यूमर से ले लेने हैं। मार्केट में आप प्रोडक्ट्स देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स की वैल्यू अलग लिखी हुई होती है, वो कंज्यूमर पे कर रहा होता है। लग किसके ऊपर रहा होता है? वो सेलर के ऊपर या मैन्युफैक्चरर के ऊपर लग रहा होता है, तो वो कंज्यूमर से लेके एफबीआर को जमा करवा देता है। दूसरी तरफ डायरेक्ट टैक्स में जितनी इनकम आपकी बढ़ेगी आपको ही नुकसान होगा, बर्डन आपके ऊपर ही आएगा। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा और टैक्स आपको ही पे करना होगा। अब हम बात करते हैं टैक्स इवेजन की, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें आप टैक्स आसानी से छुपा सकते हैं। इजीली आप अपने टैक्स को हाइड कर सकते हैं, अपनी इनकम को। जब आप अपनी इनकम को हाइड करेंगे तो आपका टैक्स कम बनेगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की 5 लाख इनकम है
4 لاکھ تک ایگزمپٹ ہے، وہ 1 لاکھ چھپا لیتا ہے تو وہ ایگزمپشن میں آ جائے گا. اس نے اپنے ٹیکس کو چھپا لیا ہے، انکم کو ہائڈ کر لیا ہے. دوسری طرف انڈائریکٹ ٹیکسز میں انکم کو ہائڈ کرنا آسان نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انفلیشن کی. ڈائریکٹ ٹیکسز سے انفلیشن کم ہوتی ہے جبکہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے انفلیشن بڑھتی ہے. انفلیشن کم کس طرح ہوتی ہے؟ انفلیشن ہوتی کیا ہے؟ انفلیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو روپے ہیں، جو آپ کے پیسے ہیں، ان کی قیمت گھٹ جائے، ان کی ویلیو یا ان کی قدر میں کمی آ جائے. یا دوسرے الفاظ میں ہم دیکھیں کہ اگر پروڈکٹ کے پرائسز بڑھیں تو یہ انفلیشن کہلاتی ہے. کس طرح؟ اب ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ 50 روپیز کا 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں، اس کے بعد لیٹر کی پرائس انکریز کر جاتی ہے، 110 روپے کا 1 لیٹر ملتا ہے آپ کو. تو اب کیا ہے، پروڈکٹ کی پرائس بڑھ گئی ہے، 50 سے 110 روپے پہ چلی گئی ہے. تو یہ انفلیشن کی نشانی ہے. دوسری طرف ویلیو گھٹنے کے حوالے سے ہم ایگزامپل دیکھیں تو آپ کے پیسوں کی ویلیو گھٹ چکی ہے. پہلے 50 روپے سے آپ 1 لیٹر پرچیز کر لیتے تھے، اب اس 50 روپے میں آپ ہاف لیٹر سے بھی کم پرچیز کر سکتے ہیں. یعنی کہ اب اس 50 روپے کی وہ وقت نہیں رہی کہ اس سے آپ 1 لیٹر پرچیز کر سکیں. تو اس صورتحال کو انفلیشن کہتے ہیں. جب انکم کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، جب پروفٹ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے تو آپ کی انفلیشن کم ہوتی ہے. جب پروڈکٹ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، سروسز کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، کیونکہ کنزیومر نے پے کرنا ہے تو وہ اس میں ایڈ ہوتا جاتا ہے، پروڈکٹ کی پرائسز انکریز کرتی جاتی ہیں، تو یہ انفلیشن ہوتی ہے اس سے. اب ٹیکس شفٹیبلٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے یہ شفٹ نہیں ہو سکتا، جس بندے کی انکم ہے اسی کو اس نے پے کرنا ہے. جبکہ انڈائریکٹ ٹیکسز شفٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جسے لگ رہا ہے ایک تو اس نے پے نہیں کرنا، کنزیومر نے پے کرنا ہے. ایک بندہ پے نہیں کرتا، پروڈکٹ پرچیز نہیں کرتا تو دوسرا پروڈکٹ پرچیز کر لیتا ہے، تیسرا کر لیتا ہے. جو کرے گا وہ شفٹ ہو جائے گا، اسی نے ٹیکس پے کرنا ہے. اب ہم ایگزامپل کی بات کر لیتے ہیں. ایگزامپل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پریکٹیکلی آپ جن ٹیکسز کے نیم سنتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے یا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس کی. ڈائریکٹ ٹیکس میں انکم ٹیکس آتا ہے. انکم ٹیکس میں بھی آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ایک ود ہولڈنگ ٹیکس کی صورت میں یا ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں بھی کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے. اور دوسری طرف پرسنل انکم کے اوپر وہ ٹیکس چارج ہو رہا ہوتا ہے. یہ ڈائریکٹ ٹیکس کی انکم ٹیکس کے اندر سب ہیڈنگز ہیں. دوسری طرف ڈائریکٹ ٹیکس میں کارپوریٹ ٹیکس ہے جس کے اندر 4 چیزیں آ جاتی ہیں. کارپوریٹ ٹیکس یعنی کہ کمپنیز کے اوپر جو ٹیکسز لگتے ہیں وہ ٹیکس کہلاتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز. فار ایگزامپل کمپنیز کا جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہے 29% ہے، یعنی کہ 29% ٹیکس کمپنی کے پروفٹ کے اوپر لگتا ہے. بینکنگ کمپنیز ہیں 35% ان کے اوپر لگتا ہے. اس طرح ریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. اور کارپوریٹ ٹیکسز میں ڈیویڈنڈ کی انکم آ جاتی ہے. اور منیمم الٹرنیٹیو ٹیکس کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ٹیکس ہے، یہ بھی ڈائریکٹ ٹیکسز میں آتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر ٹیکسز کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی ڈائریکٹ ٹیکسز میں آتے ہیں. اور اس کے بعد سیکیورٹیز ٹرانزیکشن ٹیکس ہے، یہ بھی ڈائریکٹ ٹیکس کی ایگزامپل ہے. اور لاسٹ میں ویلتھ ٹیکس ہے، یعنی کہ کیپٹل گین ٹیکس اگر آپ کے اوپر لگتا ہے تو یہ بھی ڈائریکٹ ٹیکسز میں آتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز میں سب سے پہلے ہم GST کی بات کر لیتے ہیں. جنرل سیل ٹیکس یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، پروڈکٹ اور سروسز کے اوپر لگتا ہے. ایکسائز ڈیوٹی ہے یا FED کہہ لیں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، تو یہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس کی ایگزامپل ہے. کسٹم ڈیوٹی بھی انڈائریکٹ ٹیکس کی ایگزامپل ہے. سروس ٹیکس بھی انڈائریکٹ ٹیکس کی ایگزامپل ہے. سیل ٹیکس بھی انڈائریکٹ ٹیکس کی ایگزامپل ہے. اور ویٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکس یہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس کی ایگزامپل ہے. یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی ایگزامپلز ہیں جو میں نے آپ کو سامنے رکھی ہیں. یہ ٹیکسز گورنمنٹ میں جمع ہوتے ہیں. اب یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز آپ سے فیڈرل گورنمنٹ بھی چارج کر رہی ہوتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی آپ سے یہ ٹیکسز لے رہی ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک ٹیکسز کے ٹائپس کے حوالے سے اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.